亲爱的姐妹们，平安！感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 我们用一首诗歌来开始今天的聚会。Mari kita memulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian. 我们来唱诗，纪念主名，ingat akan nama Tuhan。忧愁的弟兄姐妹，让我劝你，常常纪念耶稣的名字。为什么呢？因为这个名字能够使你的烦闷变为喜乐，使你的疑惑、惧怕消散，让你的心能够平安。耶稣的名字是非常宝贵的。Ingat akan nama Tuhan Yesus. Kamu yang menanggung berat di dunia, kita ada banyak beban berat, dan Tuhan mengingatkan kepada kita supaya ingat akan nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena nama itu berkekuatan. Nama itu bisa memberikan penghiburan kekuatan kepada kita. Nama Yesus indah adanya. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ia selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. 姐妹们平安，感谢神的恩典，我们可以再次见面。今天我们要学我们的连续讲道，在士师记第16章。Selamat pagi saudara sekalian, hari ini berbahasa kita memasuki kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16. 士师记第16章 Hakim-Hakim pasal yang ke-16. 我先读第1节到第4节, saya baca dulu hanya ayat 1 sampai ayat 4. Keseluruhannya ada 31, 整章有31节。我等下在讲到的时候呢，我会有关的结束我还会再念，所以我先读第1节到第4节ya. Nanti dari waktu-waktu saya akan mengutip ayat-ayat yang kita jadi baca ini. Tapi sekarang saya bacakan ayat 1 sampai ayat 4 terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin. 士师记第16章第1节，参孙到了迦萨，在那里看见一个妓女，就与她亲近。有人告诉迦萨人说，参孙到这里来了，他们就把他团团围住，终夜在城门悄悄埋伏，说等到天亮，我们便杀他。参孙睡到半夜起来，将城门的门扇、门框、门栓一起拆下来，扛在肩上，扛到希伯伦前的山顶上。后来参孙在梭列部喜爱一个妇人，名叫大利拉。Pasal 16 ayat 1.
Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia. Semalam-malam itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnya lah semuanya beserta talangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Kita berdoa. 亲爱的天父上帝，求主你的圣灵帮助我们明白士师记第16章非常重要的意义，对当时，特别是对我们今天。Bapak Surgawi, tolong kepada kami, Engkau sudah memberikan kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Kami berdoa supaya kitab ini kami bisa mengerti, kami bisa mempelajari, karena penting bagi orang pada masa itu dan penting juga bagi kami dan keluarga kami dan juga anak cucu kami. Tuhan tolong supaya kami penuh dengan konsentrasi mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 参孙的一生啊，就是跟女人纠缠不清。Saudara, seumur hidup Simpson ini itu nggak terlepas ya daripada wanita. 记得他是拿西尔人，不但是选民，而且还是拿西尔人。Saudara ingat ya, Simpson ini bukan saja umat Tuhan, tapi dia terlebih lagi dia adalah orang Nasir. 是上帝说，哪些人平常是自己定说要做哪些人，可是参孙呢是上帝定他做哪些人，在他还在母腹中的时候。Saudara harus tahu bahwa orang Nasir itu adalah orang yang berjanji kepada Tuhan. Orang Nasir itu adalah orang yang bersangkutan, dia sendiri yang bilang dia mau jadi orang Nasir. Ya, dia bernasar jadi orang Nasir. Saya mau jadi orang Nasir setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau setengah tahun. Ya, jadi di dalam waktu menjadi orang Nasir, dia tidak siapapun ya, tidak gunting rambut, tidak boleh makan atau minum produk anggur. Harus hidup suci seperti itu. Tetapi bukan demikian bagi Simpson, bukan dia yang menentukan. Tuhan yang menentukan dia waktu dia dalam rahim ibunya. Ya, sebelum ada di dalam ini, Tuhan sudah bilang kepada mamanya, kepada bapaknya, nanti kamu berdua ini akan mendapat seorang anak laki-laki dan saya tetapkan dia untuk menjadi orang Nasir. Tuhan yang tentukan. Jadi karena menghamil orang Nasir ini, si ibunya juga harus ikut aturan. 所以因为这个参孙的母亲呢要怀一个拿西尔人，所以连他母亲也要守拿西尔人的条规。Karena dia akan menghamil seorang anak yang ditentukan oleh Tuhan menjadi orang Nasir, jadi ibunya juga harus ikut menjalankan aturan-aturan orang Nasir, saudara sekalian. 那我们已经看了，那参孙的事迹一共有4章，我们看了2章啊，我们看了3章，这个是第4章。Saudara, kisah Simpson ya, di Hakim ya, itu paling panjang ya, udah bikin itu ya, kayak saudara dari mamanya hamil, nggak ada ya, hakim-hakim ditulis itu dikasih tahu oleh Tuhan ya, udah dikasih tahu dulu ini, nanti bakal hamil, anak ini bagaimana, ya sampai dia lahir, sampai dia jadi besar, ya pekerjaannya, pelayanannya dia pacaran sama orang begitu, udah dimaksud nggak ada yang kayak gitu, ya. Jadi kita sudah, ini Alkitab pakai 4 pasal mencatat
Kisah Simpson di dalam 3 pasal sebelumnya 13, 14, 15 kita sudah lihat kelahiran Simpson, pernikahannya di Timna, ya, dan minggu lalu kita melihat akibat ya pernikahannya itu udah pucat kacir kan, 不欢而散是吗？所以呢，这个上个礼拜第15章pasal yang ke-15 minggu lalu kita sudah lihat akibatnya itu, jadi udah bubaran dan nggak senang gitu, ya. Akhirnya Simpson jadi setelah udah berapa 过了好几个月，圣经没有说他想念他的妻子，ya dia ingat nih, udah malahnya udah lewat gitu ya. Dia datang ke rumah mertua orang Filistin gitu, udah nikah, perempuan masih tinggal di rumahnya, ya. Menikah sama orang Filistin ya itu adat-adat dia. 你跟一个外邦人呢，你结婚呢很多，你就要迁就他，不然的话你常常吵架的。所以基督徒最善良了，什么东西都退让了，连拜拜也退让。所以注意我们的儿孙嘛。Saudara, jadi kita sudah melihat akhirnya itu ada peperangan gitu ya. Itu di pasal yang ke-15. Salah 1000个人, dia sudah bunuh 1000 orang. Ya. 那么现在呢，第16章是最后讲参孙的结局。Saya masuk ke pasal 16 ini, kita membicarakan akhir hidup, akhir pelayanan Simpson. 所以在第16章第1节到第3节，参孙又喜欢一个女人，他到一个地方叫做加萨，在加萨他喜欢一个女人。Ya, di dalam pasal yang ke-16 dikatakan pada suatu kali Simpson pergi ke Gaza, ya. Dan di sana dia menyukai seorang perempuan. 圣经上是记载他跟3个女人。Alkitab mencatat hubungan Simpson dengan perempuan 3 kali. Di Israel Timna. Pertama kali Timna pasal 13. 第二次就在第16章. Yang kedua kali ini di pasal yang ke-16. Di mana di Gaza. Dia ketemu seorang perempuan apa? Rajul, cini. Ya, seorang perempuan Sunda. Main enggak? Ya, yang menjual diri, menjual seks. Jadi ini zaman dulu ya. Dosa ini dari zaman dulu. 这犯淫乱的罪是从以前的。如果性堕落什么什么是后来的啊。可是这个犯奸淫这个早期就有了。Saudara, kalau misalnya dosa narkoba ya, ekstasi ini itu ya. Itu kan yang zaman sekarang. Zaman kalau ini perzinahan sampai sekarang masih ada, tapi dari dulu ini udah ada. Ya. 那他喜欢一个在加萨这个妓女， ya, dia mencintai sampai di Gaza, melihat saudaranya nggak peduli. Yang cantik yang cakep dia kepengen gitu, nggak peduli melacur apa ayo aja begitu, saudara. Ya, ini di Gaza. Gaza 是怎么样的一个城市呢？ Gaza ini kota yang seperti apa？ 我们要知道。 非利士人有5个重要的城市，这个5个重要的城市有5个王，所以非利士呢是有5个王在一起统治的。Saudara, Gaza, orang Filistin ini punya 5 kota penting, ya, 5 kota penting. Salah satu ini Gaza, ya. Dan 5 kota ini dikuasai, diatur oleh 5 raja, ya. Jadi Filistin itu terdiri dari 5 kota, kampung-kampung nggak dihitung ya. Terdiri dari 5 kota dan 5 raja. 这个是整个的菲利斯有5个城市，有5个王，有5个王。那这个加萨是其中之一。这个加萨离开参孙的家乡索拉大概有60公里左右。Saudara, Gaza ini ya. Dekat, nggak terlalu jauh dengan kampungnya Simpson, ya, dengan kampungnya Simpson. Kampungnya Simpson itu Zora, ya, Zora sama Gaza nggak terlalu jauh, ya kira-kira 60 kilo Jakarta Bogor, kayak gitu, ya. 那么这个加萨跟其他的城市一样，是大城市，是贸易的。 Gaza ini seperti 4 kota yang lain kan semua ada 5 ya. Jadi ini kota besar, kota bisnis.
kota bisnis ramai pasti ya, ada orang dari mana-mana datang, bawa barangnya, jual, juga beli barang di situ, nanti pulang ke kampung kota mereka masing-masing seperti itu, ya. 那么长春在那个地方呢，人多大城市啊，所以犯罪的也很多，kota besar kan juga banyak hiburan yang berdosa itu loh. Ya, dia ketemu seorang perempuan Sunda, 圣经说参孙就亲近他，ya. Alkitab berkata Simpson menghampiri, 亲近 menghampiri itu artinya bersetubuh dengan dia, 跟他发生性关系。 kan jual beli kayak gini ya, kan? Nasir dan orang Nasir, 撒旦是要试探每一个人，但是他最喜欢试探的，最喜欢教神的仆人犯罪。Setan ini memang selalu ya saudara mau menjerumuskan manusia ke dalam dosa, tapi yang dia paling senang menjerumuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan aja begitu, buat apa kita ke gereja? Nah, kan gitu. Ini kan lihat satu bulan itu seperti yang 没有用啊，信耶稣什么什么什么，你知道吗？这是魔鬼的策略之一 adalah salah satu strategi iblis. 所以姐妹们，你们在世祷当中。 要为传道人祷告doakan hamba-hamba Tuhan tahu nggak? Suami kita, anak cucu kita ada pencobaan gini, jangan kira hamba Tuhan nggak ada. Ada. Kalau orang biasa paling keluarganya kali tsunami, kali berantem, kali begitu, iya kan? Suaminya ada perempuan lain, ribut dari rumah, cuma di rumah doang. Tapi如果是传道人，整个教会。 gempa orang TV 的，有没有？参孙就是这样，姐妹们。那么参孙呢，他是怎么样呢？他是一个服侍神的人，可是呢，他不断的放任自己让自己能够冲动，满足自己的欲望，满足眼目的欲望。很漂亮。 他就不管你是谁，什么名字，什么，他都不管，他也忘记他的身份，把他的身份哪些人就撇在一旁。说Simpson saudara adalah orang yang bagaimana, orang yang sama gue. Dia tahu dia orang Nasir, tapi dia waktu dia perempuan yang indah, yang dia kepengen bodoh amat lah orang Nasir, nggak orang Nasir seperti itu. Dia membiarkan dirinya itu semau gue, ya, terus menerus membiarkan dirinya didorong oleh hawa nafsu. 他不断的容许他的身体、他的肉体一直不断的被情欲所推动。参孙玷污了他拿西尔人的身份。Simpson sudah menodai status kenasiran dia。所以有人告诉菲利士，当然就是告诉这个菲利士人的这个头了，哎，参孙来到这里了。 Jadi ada orang beritahu informasi kepada orang Filistin, tentu bukan orang Filistin biasa ya, pemimpin dong yang berkuasa. Simpson ada di sini loh. Dia lagi main pelacur di situ. Wah, 所以呢，非利士人呢听到以后呢，就赶快到那个地方，但是他不知道在哪里了所以总而言之就把那个地方围住，团团的围住。 Jadi di mana di kamarnya kan tidak tahu. Pokoknya dikelilingin aja, ya dikelilingin. Ya. 那么呢，就到了明天这个晚上就没有景了，大概已经mungkin udah agak sore kali itu ya. Jadi udah dikelilingin walaupun nggak tahu di mana nih, nanti pelan-pelan kita dicari. Pokoknya besok pagi fajar langsung kita bunuh Simpson seperti itu. 所以呢，哪里知道？ 参孙半夜睡到半夜起来，就到城门，把这个城门的门栓、门框绑起来。古代的城门是用木做的，这个木的外面呢是用铜或者是用金属包起来，免得被烧嘛。是这样，就是很重很重的。Sudah tahu, sampai tengah malam Simpson tidur dia bangun, dia pergi ke gerbang kota.
dia cabut itu gerbang pintu kota, kan gede itu pintu kota. Kalau dulu kan orang kan yang di kota ya tinggal di dalam kota gitu. Kalau malam ditutup, pagi dibuka, kayak gitu. Ya, jadi aman orang yang tinggal di dalam kota. Tapi Simpson bangun, itu pintu dicabut, daun pintunya dicabut, tiang pintunya dicabut. Zaman dulu itu pintu kan pakai kayu, bisa dibakar kan ya. Jadi di luar pintu itu dibungkus dengan logam, entah itu emas atau kayak gitu ya. Enggak kali karena itu pintu terlalu besar ya, dibungkus dengan besi atau tembaga. Kayu udah berat, lagi dilapisin dengan tembaga, itu berat sekali, sudah dicabut. Daun pintunya dicabut, tiang dicabut, dia pinggul. Ya, dia pinggul, 他带到哪里去呢？他带到西伯伦山上的对面，他带到一个西伯伦前面的一个山上。Jadi dia bawa kemana saudara? Dibawa ke gunung yang berhadapan dengan kota Hebron. Hebron ini tempat orang Yahudi. 这个西伯伦是犹太人的以色列人的地方啊。这个参孙呢是在加沙，是非利士人的地方。他把加沙的城门扛到他自己的地方啊，他自己的地方就是这个西伯伦对面的山上。什么意思呢？这个城门是保护里面的人嘛，城门被扒了，里面的人不安全了。被扒了放在哪里呢？放在他的地方。这表示什么呢？表示有一天呢，这个非利士人的地方加沙要被占领。Saudara, gerbang pintu kan apa? Lambang kekuasaan, ya kan? Di dalamnya itu aman, ya orang tinggal di dalam aman. Sekarang kalau pintu itu dicabut, orang yang di dalam kota nggak aman, ya kan? Pintu dicabut dibawa kemana? Ini kan pintu gerbang Filistin, kota Filistin, dibawa ke gunung itu di daerah orang Israel, ya, di seberang kota Hebron, gunung ini Hebron, nah dibawa ke sini. Itu mengindikasikan nih, udah kasih aba-aba nih, anse, ya. Nanti, ya, jadi orang Filistin udah nggak ada kotanya nih ya. Kota orang Filistin itu akan dikuasai oleh orang Israel nanti, seperti itu, ya. Nah，上一次我们不是看过了，我曾经读过，在上个礼拜最后的结束，minggu lalu pada akhirnya saya bacakan 2 Samuel ya. 我上个礼拜读了撒母耳记下第8章第1节，我再重复。Saya pernah baca 2 Samuel pasal 8 ayat 1 itu waktu zaman Daud. Ya, 到了大卫的时代，非利士已经被大卫制服。Sampai zaman Raja Daud, ya, Filistin itu sudah ditaklukkan oleh Daud. 大卫把这个非利士人的京城啊控制了。Jadi Raja Daud itu sudah menguasai kota orang Filistin. Sejak itu orang Filistin masih ada, udah nggak ada bunyinya. 所以呢，这个非利士人是被参孙杀了很多很多，但是最后真正叫他完全克服下来的，起先有撒母耳，有扫罗，最后在大卫的手下。Saudara, walaupun Simpson ya sudah bunuh banyak 1000, nanti hari ini kita lihat 3000 orang mati itu saudara. Tapi belum betul-betul takut, masih ada, gitu ya. Nah jadi orang Filistin betul-betul udah bukan udah kelengkar dan sama mati, udah nggak bisa bangun lagi deh. Itu di tangan Samuel, tangan Raja Saul, dan tuntasnya sampai Raja Daud. Orang Filistin masih ada, tapi udah nggak bisa berkutik. Jadi ini Filistin boleh dikatakan musuh bebuyutan nih, ya, sama orang-orang Israel. 所以姐妹们，
你知道吗？把这个城门从这个加萨扛到这个西布伦对面的山，整个路程大概多长呢？整个路程大概就是60公里。Saudara, dari Gaza itu ya sampai ke, kalau ini keseluruhannya ya, keseluruhan perjalanan sampai ke gunung yang di seberang Hebron itu ya, itu panjangnya kira-kira 60 km keseluruhan. Habis itu ke sesanlu, jalanannya juga jalanan tanjakan. Ini gotong-gotong itu, gotong-gotong itu, bukan gotong ya, minggul-minggul itu。当然不一定是他走整篇的，但是呢，也许他走到一半，就放在往这个山上的那个半路上，也是你算在一半的就30公里啊，叫我拿都拿不动，saudara. Sekalipun enggak seluruh perjalanan, tapi di dalam perjalanan ke situ ya, mungkin katakan kalau separuh kan 30 km. Itu jalan yang tanya-tanyakan gitu, bawa diri aja udah susah. Ya kan, cengeng-cengeng jalan, masa. Dia masih gotong itu saudara. 所以你可以想象到，所以呢，他们要杀参孙的这个计划失败了，gagal了。所以呢，参孙这因为距离嘛，跟这个亭娜是一个处女，你要提亲你要提亲，你要婚礼什么，所以记载很多。这个距离完一下就没了，是吧？所以没有很多记载。Saudara, jadi catatan kisah Simpson ini kan dia main pelacur, udah ya udah jalan gitu, nggak ada urusan apa pendek, cuma 3 ayat ini. Tapi kalau di Timna itu dari pasal 14 sampai 15 ada buntutnya itu. Karena itu kan gadis resmi nikah, ya ada uang atau barang lamarannya begitu panjang. Nah, kalau ini cuma 3 ayat, ini kan tahu bisa saja. Sampai ayat ketiga, ya Simpson malam-malam dia bangun, ya udah dibayar gitu ya. Nah, bisa, habis udah begitu, pintunya lalu diangkat kayak gitu, udah habis cerita. 到第4节又有另外一个女人，这是已婚的。Sampai ayat keempat tadi, maka saya baca sampai ayat keempat. Simpson bertemu di mana? 在索列谷, yang di dalam ayat keempat, di lembah Sorek. Di lembah Sorek itu tetap masih di Filistin dan Tishi, masih di daerah orang Filistin. Dia ketemu seorang perempuan. Nah, 在亭娜这是处女，di Timna itu seorang gadis. 在这里这是一个妓女，ya. Ayat 1 sampai 3 pasal 16, seorang racun, seorang perempuan Sunda. 第4节碰到一个大利拉，她应该不是妓女，不过已经是已婚的，没有说处女，没有说女子，是一个妇人。Yang sampai pasal yang ayat yang keempat ketemu seorang perempuan namanya Delila. Ya, Delila ini bukan gadis, juga bukan pelacur, maka dikatakan seorang perempuan. Kalau belum kan gadis. Begitu. 你知道吗？我从小很小没读圣经的时候主日学我都知道，我看过电影《Simpson and Delila》。Saudara saya dari kecil masih kecil belum sekolah, udah ngerti film Simpson and Delila。saya nonton saudara。所以聪明这个，我小时候还不知道什么，我就知道 Simpson and Delila， 参孙跟大利拉。所以第4节到最后就是讲参孙跟大利拉纠缠不清的结果。Saudara, mulai dari ayat 4 sampai terakhir ayat 31 itu membicarakan ya hubungan Simpson dan Delila, ya, yang kayak apa itu berjelimet gitu loh, mau putus nggak putus, mau ini nggak ini gitu loh, ya, bikin si Simpson sampai gelisah setengah mati gitu.
你知道吗？圣经说，参孙在梭列谷爱上一个妇人，名叫大利拉，ya di lembah Sora, Simpson bertemu dengan seorang perempuan namanya Delila. Simpson mencintai dia, 就爱他，有眼睛。Bagaimana cinta kan? Dari mata, pintar. Dari mata turun ke hati. 所以呢，你看这个，我告诉你啊，参孙爱的奇怪，就是菲利斯的女子，她是以色列人嘛，都没有说他喜欢，他就爱菲利斯的女子。Dia kan orang Israel sudah, tapi bolak-balik dia cinta kesayangan lah. Dia demen sama orang Filistin, kenapa ya? Nggak tahu. 有人说可能菲利斯的女子很会勾引男人，也许ada orang bilang mungkin ini perempuan Filistin ini kita nggak pria. 其实以色列有很多美丽的女子，以色列不是美得不得了 ，Esther itu cantik sekali, sampai bisa jadi istri raja Persia. Tapi 猪油蒙了心了。Artinya itu ya udah dibutain saudara sekalian. 你知道吗？这时候的参孙，他的力气已经聪明。Saudara tahu? Simpson pada saat itu dia udah beken, tahu nggak? Beken apanya? Beken kuatnya. Ya, dia bisa tangkap 30 anjing liar. Bisa tangkap anjing liar? Kemarin Cine punya itu si Doris lari-lari baru satu anjing keluar, aduh anaknya sampai uber-uber tuh anjing di jalanan sampai setengah mati, nggak bisa, susah. Cenja cutung, sekolah keluar dari sana itu anjing si Doris di rumah. Simpson 能够抓300只狐狸，这个小就说野狗，你说他本事不本事？不但力大，而且很快。就bayangin saudara, bisa tangkap 30 ekor anjing hutan, anjing liar. Bukan saja kuat, dia bocah-bocah masih lari. Ini dia kuat saudara, dia lincah. 还有呢，你看他能够杀死一个狮子，dia bisa robek itu singa kayak robek apa kayak domba aja begitu. Jika domba juga mampu ya robek. Begitu saudara. Nah, 还有呢，他杀了1000个非利士人。前面pasal yang sebelumnya kan dia pakai tulang rahang keledai yang udah mati, masih belum kering ya. 1000 orang Filistin mati. Udah beken udah kesal. Saya yang kesal ambil soji. Walaupun pada waktu itu belum ada HP ya. HP, tahu semua. Belum ada. Tapi yang namanya kabar angin yang bertiup kalau nggak masuk itu informasi. 所以呢，参孙是已经很聪明，在非利士人当中又聪明，他们又害怕。Orang Filistin itu ya tahu Simpson begitu dan takut tahu nggak sama Simpson, takut. 所以想办法怎么样可以弄死他。Jadi pikir bagaimana bisa matiin itu nggak gampang. 1000 orang aja mati di tangan dia. Kita siapa ini? 所以他们觉得应该用计谋， maka mereka pikir ini harus pakai taktik. 然后怎么样？喜欢大利了，我们就靠近大利了。dia demen sama ini ya, Delila. Ayo kita approach pendekatan kepada Delila. Cukup Philip itu 5 个首领，5 pemimpin Filistin mendatangi Delila. Delila. 你都知道哈，这个三孙杀了我们很多人，你能够不能够？他喜欢你吗？他喜欢你，他跟你睡啊，他跟你什么啊？你讲什么他会听啊，喜欢就会听。Jadi pemimpin raja-raja itu Filistin mendekati Delila, bilang, Simpson kan demen sama kamu, suka sama kamu. Ya kalau dia demen cinta kamu, apa juga kamu ngomong dia mau dengar. Kayak gitu. Nah sekarang gini ya, kamu pikir ya, kamu pancing dia. Ni tan kata
他怎么有这么大的力气？怎么样可以把它捆绑？Jadi gini ya, Dalila, you ya, ini pancing-pancing dia tanya, dari mana itu kekuatannya? Bagaimana kita bisa ikat dia? Mau dong Dalila takut. Oke, ini钱 kita kasih duit, ini duitnya nggak main-main, saudara. 我们每一个人给你1100 shekel 银子，kita ini ada 5 raja. Setiap orang kasih kamu 1100 shekel, 1100 shekel perak. Oh, dia bisa jadi kaya, konglomerat perempuan ini. Benar-benar bisa kaya sekeluarga. Bisa beli rumah atau berapa? Ini sedang 1100 shekel, nengkau main semua. Dia tahu nggak? 1100 shekel duit pada waktu itu bisa beli apa? 能够买很多很多，不说东西了呀，就说能够买人， bisa beli orang, beli manusia. Kan dulu kan nulis seta ya, zaman dulu ada jual beli budak apalagi jual beli manusia. 能够买275个奴隶 bisa beli 275 budak. Kaya kamu. Ini udah jual itu, ini beli, ini bisa jual-jual lagi begitu, bisa jualan orang. 你能够做这个买卖，还是你能够做很多很多别的生意，你bisa bisnis jual beli orang gitu ya, atau duitnya itu dia mau beli yang lain, jadi kaya ada kamu, sekeluarga, konglomerat, singtung plus singtung. Apa ini nggak dapat? Siapa yang nggak mau ya dapat duit yang kayak gitu ya? Nah, lain lah. Jadi bagaimana? Manis-manis lah, say, gini cerita dong ya say, kok kuat amat kamu, hebat loh kamu. Nah, macet ya gitu ya. Jadi 3 kali. Jadi bilangnya bagaimana? Nah, menurut saya kamu juga dikasih tahu ya, cuma dibohongin gitu, ya. Kan nggak boleh kasih tahu itu, dibohongin. Dia bilang nih, ya, di 7节 ayat yang ke-7, 长春被大力量说你怎么有很大的力气呢？长春北大说，如果有人用7条把没有杆的轻绳子绑我就软弱像别人一样。Kalau saya ini ya diikat sama 7 tali busur yang masih baru, yang belum kering, ikat saya itu akan lemes kayak orang biasa. 你知道，他一这样说，大利拉就马上把这个秘密就告诉非利士人。非利士人已经在他的床底下，然后大利拉就说：“长孙啊，非利士人来找你。” Ya, saudara itu laki-laki itu udah ngumpet di rumahnya, udah panjang kali di situ, ya kan? Jadi begitu Simpson bilang, yuk ikat saya pakai 7 tali yang masih basah belum kering itu, saya akan lemes gitu. Begitu ngomong, Dalila langsung lakukan loh. Bilang orang yang udah di dalamnya kan, udah sembunyi situ. Hei Simpson, ini orang Filistin loh mau tangkap kamu diikat. Ya, Simpson, bagaimana? Sebentar lagi udah copot itu, ya. 一下子就弄好了。 Jadi不必花力气, ya. Jadi nggak usah pakai tangan copot itu semua kayak dimakan api itu rontok itu semua seperti itu. Ya, 你看在第9节 di dalam ayat yang ke-9,你看第9节说什么呢? Ayat yang ke-9 udah diikat ya. Jadi sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berselingan perempuan itu, Dalila, orang-orang Filistin menyergap kamu, Simpson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Begitu aja bosok, gini aja udah. Dan kali copot putus, gagal nih. Dalila haisyu mah, haisyu dong. Ini kaya, ini dah cimo kita sudah. Saudara, Dalila gimana? Harus malu dong. Ini niat jahatnya ketahuan. Kau seni fancoy dan bu haisyu. Maksud aja. Kalau orang berdosa, apalagi dia udah ada maunya, dia nggak tahu malu.
Dalil bilang, you bohongin saya ya. You gak jujur dong sama saya lu. Gitu. Ya, kasih tahu dong. Pakai cara apa bisa ikat? Samson tahu lah ya. Masih mau dibilangin tau gak? 开玩笑对不对？他有他的力量。Udah tahu, begitu ngomong langsung di dalam itu, kalau di dalam itu udah jelas, nyata. Mentang-mentang dia kuat kali, Simpson. Ya, jadi dia bilangin lagi, dibohongin, dia bohongin lagi. 那么这一次用什么呢？参孙说第11节，di ayat yang ke-11, dibohongin lagi. Ini yang kedua kali nih ya. Ayat yang ke-11, dia bilang apa? Dia bilang, jika aku diikat erat-erat, kenceng-kenceng ikat saya ya, dengan tali yang baru. Nah, dengan tali yang baru, yang belum pernah dipakai untuk apa-apa ada, baru udah pokoknya. Maka saya lemas. Dilakukan lagi. Samson Filistin yang nangin, Simpson ada orang Filistin gitu, copot lagi. Di 13节，大利来追参孙说：“你让如今还是欺负我，向我谎言，求你告诉我。” Ayat 13, Simpson, you sampai sekarang masih bohongin saya ya? Udah ketiga kali nih, masih bohongin saya ya? Gimana sih sebetulnya? Gimana sebetulnya? Oh, 这个危险了。这个参孙呢，虽然没有告诉这第三者，虽然没有告诉，可是他讲的这个谎话已经靠近那真正的事情，你知道吗？Saudara, yang ketiga kali Simpson walaupun dia bohongin ya, tapi bohongannya itu udah makin mendekati fakta yang benar. Berkaitan dengan rambut. 他的力量是在头发是吗？ Kekuatannya kan di rambut. Sekarang yang ketiga kali dia bilang walaupun bohong, nyangkut rambut. Tomo危险. Betapa bahayanya. Ya. 你看在第13节下半节，参孙回答说：“你如果把我头上的7条发揪与危险，这部的危险，那个这部的机器，那个有危险，同着就可以了。” Ini sangat berbahaya. Pasal ayat 13 bagian B, saudara. Dia bilang apa? Dia bilang, kalau engkau menenun ke 7 rambut, ada kepang ya, 7 rambut ya, jalinan diikat ini rambutnya diikat, ada 7 kepang kan rambutnya panjang, 7 kepang itu ya, kalau diikat ya bersama-sama dengan lusing itu buat itu bikin kain bikin itu kan pakai ada itu ya alat ini lusing itu ya. Ya jadi kalau 7 rambut saya itu ya jikalau diikat ya dengan lusing lalu mengokohkannya dengan patok jadi ikat mati gitu. Itu berbahaya sekali. Itu bisa危险 itu sih. Ya, maka aku akan menjadi lemah, menjadi seperti orang lain. 他越来越危险, makin lama makin bahaya. 他的意志越来越薄弱. Kemauannya, niatnya itu, saudara, tekadnya makin lama makin lemah, makin lemah. 为什么呢？因为你看他所说的第三次的已经靠近跟头发有关系, itu udah mulai menyangkut rambut. Bahaya nggak itu? Sangat bahaya, tapi dia udah kebal. Coba ada yang jauh, 猪油蒙了心, hatinya itu udah dibungkus sama minyak babi, warung babi. B2 udah dibungkus begitu. Mamu, ya udah kebal. 好了，菲利士来了，又做了伤，这个做了以后呢，怎么样呢？你看参孙什么？参孙就睡觉了，睡觉到半夜，参孙就醒过来。菲利士来哪里啊？菲利士来哪？kasih lah, dengan gampang juga udah diangkat tuh mesin buat bikin kain gitu ya, angkat semuanya, nggak apa-apa. 大利拉对参孙说：“你没有跟我同行啊，怎么说你爱我啊？你上次欺骗我，没有告诉我。” Ini orang agak malu ya, udah jahat begitu, tapi dia berbalik seakan-akan Simpson yang salah. Katanya cinta Ayu tidak
tidak cinta I loh. You bohong-bohongin I. Hah? 3 kali bohongin I. Gitu. Di sini大力了天天用话催逼他，甚至他心里烦闷要死。Ayat 16. Ya, Dalilah bagaimana saudara? Ini kiatnya nih ya. Dikatakan di dalam ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari, bukan sekali berhari-hari, merengek-rengek, ya, mendesak merengek-rengek sehingga dia sampai mau mati. Jadi orang kuat begitu mau mati, emang diapain? Ditusuk-tusuk mau mati, diiris-iris, enggak, pakai ngomongan. Sekedar untuk kuat atau mau dia. Perkataan manusia betapa kuatnya. Tergantung you mau keluar perkataan jahat atau perkataan. Perkataan bagus juga kuat. Ini perkataan yang jahat. Sampai Simpson yang bisa matiin 1000 orang, hampir mau mati, pakai apa? Dia nggak pakai ini loh, nggak pakai pisau, nggak pakai apa-apa loh. Lihai nggak? Dalilah. Lihai nggak? Lihai. Dia lihai ya. Karena Simpsonnya geblok. Ya setia nggak cemiyana. Makanya orang Jakarta tuh bilang, ya orang Jakarta nih, itu perempuan kalau yang jahat suka apa ya? Ini anak saya sejak udah menikah ini udah nggak sayang papa mama nih anak laki nih. Kenapa? Itu istrinya kayak setan bantal. Orang Jakarta kalau ngomong gitu kan ya, rayuan setan bantal. Tidur gitu, ngoceh. Engkau udah gak cinta saya lagi nih, engkau mati kita bohongin terus. Ngomong, udah ngomong desek, bukan ngomong saya desek gitu, sampai usah nafas mau mati, usah nafas. Setan bantal nih, siapa suruh tidur sama setan? Satu bantal. Hah? Setama. 死掉都mati. 所以呢，第18节、第17节下半，我都mati dah. Ya, saudara, di dalam ayat 17, 参生就把心中所藏的都告诉了他，对他说：向来没有人用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就被上帝，你还知道你是哪些人啊？如果剃了我的头发，我的力气就离开我变软弱相变，这是真话。Ini ngomongan yang benar di dalam ayat yang ke-17. Dengerin bagaimana dia bilang. Maka diceritakannya kepada segala isi hatinya kepada Dalilah. Kepalaku tidak pernah disentuh oleh pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku ya, aku ini seorang Nasir. Oh, mesti tahu orang Nasir ya? Mereka orang Nasir ya, masih ingat ya? Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan seperti seorang yang lain. Nah, saudara, bagaimana 这个大力呢，怎么样在这一次气候，他怎么样得到他的这个秘密呢？ Saudara, bagaimana Dalilah bisa mendapatkan rahasia ini? Bagaimana bisa mendapat rahasia ini? Saudara-saudara, 这个大力呢有他的方法ya. Dalilah ada cara tersendiri ya, ada cara tersendiri saudara sekalian ya. 你看在他就让参孙在他的膝盖上睡觉。ayat 19， Dalilah 已经把他所说的就告诉了。好了，第4次了，乖乖啊，睡觉我的膝上。Ini udah tahu nih. Oh, saya tidur, saya udah capek ya. Tidur di pahanya. Sambil ngomong gitu ya.
然后就再一次非利士的首领来了，拿了钱了，拿了钱就到富人那里。Saudara, kali ini orang Filistin bawa duit nih, saudara. Ya, bawa duit datang ke rumah Delila. Ya, kita melihat saudara di dalam ayat ke-19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh kepangnya itu. Sehingga mulailah Simson ditundukkan. Orang kuat ditundukkan. Siapa tundukkan dia? Delila. Menundukkan dia, ya, sebab kekuatannya sudah lenyap. Sama Delila ditutup udah nggak mau kutik, saudara. Lihat ya, iblis ya, kuasa. Jangan main-main sama dosa. Jangan pernah main-main sama dosa. Penyesalan selalu terakhir, sudah terlambat. Waktu datang, saudara, lalu bagaimana? Simson, saudara, kita lihat ya. 20节，大利拉说：“参孙啊，非利士人来哪里了？” Ayat 20. Dan dia berkata, Simson, orang Filistin datang mau tangkap kamu. Samson 从睡中醒来， dia bangun dari tidurnya, 心里说， hatinya berkata， 我要像前几次出去活动我的身体， 他却不知道耶和华离开他。 Saudara, ini tragedi yang paling besar di dalam ayat ke-20. Ya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Ya, maka terjagalah bangun Simson dari tidurnya serta berkata di dalam hatinya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas. Aku akan meronta, lepas kayak dulu-dulu udah. Ya. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia tidak tahu Tuhan meninggalkan dia karena 3 kali fine-fine saja. Walaupun 3 kali kamu bohong, kamu nggak boleh juga ya. Tapi masih belum rahasianya dikasih tahu. Begitu rahasia dikasih tahu, Tuhan tinggalkan dia. 神不是没有给他机会，给他机会呢，前面有好多机会，这一次呢已经有三次机会，你还做第4次， saudara. Bukan Tuhan gak kasih kesempatan, Tuhan kasih kesempatan sebelum-sebelumnya udah banyak, saudara. Dan untuk kali ini di dalam pasal 16 udah kasih 3 kali. Pakai apa dikatakan? Pakai tali biasa, masih basah. Kedua kali, tali yang baru. Ketiga kali udah mendekati, rambut kayak angkuh, ikat gini. Udah 3 kali Tuhan kasih, hanya di dalam pasal 16 saja ini, saudara. Itu seringkali orang berdosa bilang ya, kejam gini. Ya. Kenapa gini nggak ngaca? Berapa kali kamu bandel terus? Kali ini juga gampang. Dia tidak tahu, yuk waktu tidur udah dicukur rambut kamu. Dia tidak tahu, saudara. Dia tidak tahu. Saya mau kayak tempoh hari begitu. Dia nggak tahu Tuhan udah meninggalkan dia. Dia betul-betul kayak orang biasa. Yang kesal Filistin, walat kata yenci, matanya dicungkil. Selihai apapun you buta. Matanya dicungkil, lalu disuruh apa? Dia punya kuat kan? Ayo tentang telisi, sayang dong. Ya, kalau kekuatan itu nggak dipakai, ya bagaimana? Bagaimana sudah kekuatan dengan dipakai? Suruh kerja. Mau, ya suruh kerja berat-berat, enak dong. Saudara, 所以有一天呢，非利士人就有定了一个日子，要大大的庆祝，要感恩感谢他们的偶像假神，就是大滚。Saudara, pada suatu hari ditetapkan oleh 5 raja-raja Filistin itu menetapkan satu hari syukuran, mau berterima kasih kepada dewa Dagon mereka. Dewa ini sudah memberikan kemenangan kepada kita. Dewa ini sudah membuat kita menang pada Simson. Bukan dia orang menang, Simson sendiri yang bunuh diri ya boleh bilang. 不是非利士人厉害，那是神的仆人自己，神的子民自己把自己交在魔鬼的手中。这 bukan iblis 厉
lihai bukan iblis lihai hebat. Tetapi Simpson sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, dia menyerahkan dirinya, dia main-main sama dosa. Dia anggap sepi. Dia pikir Tuhan gak bisa meninggalkan dia, Tuhan meninggalkan dia. Karena dia main-main. Itu paling sedih. Paling sedih, tragedi. Saudara, mungkin kita dulu pernah dipakai Tuhan, ya kita berbuat nggak kapok-kapok. Jangan pikir nggak ada itu ya, ada batasnya. Satu Tuhan tinggalkan kita, yuk nangis keluar air mata darah. Too late, saudara. Jadi waktu di pesta itu satu building saudara, di situ ya, ada 3.000 orang, laki perempuan itu besar-besaran karena Simpson udah besar pada waktu itu saudara. Semua orang Filistin takut dia. Sekarang udah di tangan Filistin, matanya dicongkel, bak buta, you bisa apa? Selihai-lihai kamu. Tuhan tetap kesian pada dia. 在第22节说，然而他的头发被剃之后，又渐渐长起来。Ya, di dalam ayat 22 dikatakan, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesuai yang sesudah dicukur tumbuh. Berapa lama kita tidak tahu sudah, ya. Cuma sepertinya nggak terlalu lama. 你也长梦tua ya, lu lebih hal terculik, tahu? Kalau orang ini udah di tangan kamu, nggak cepet-cepet diselesaikan, terus satu hari ada apa kita nggak tahu lagi, ya. Jadi tidak tahu berapa lama ini rambut juga pelan-pelan udah tumbuh, tiba tumbuh lah. Ibu tak bisa apa? 所以呢，在那个他们的感恩会里面，他们就叫参孙出来。di dalam upacara apa syukuran orang Filistin, Simpson disuruh keluar. Ayo Simpson, ayo keluarin dong katanya. Kasih pertunjukan nih, ya supaya bikin kita senang. Udah tangkap kamu, matanya dicungkal, masih mau bikin mereka senang, ya suruh main-main di situ. Itu di dalam ayat yang ke-25. 在第25节，他们正在宴乐的时候，就叫参孙起来，你在我面前戏耍戏耍。于是参孙从监里被提出来，就在众人的面前戏耍。你看，耻辱不耻辱？ Ya, di dalam ayat yang ke-25 saudara sekalian, ya di sana dikatakan ayat 25. Ketika mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggil Simpson, suruh ngelawak. Enak kan? Ya, kasih tolol gitu loh. Ya, ngelawak. Orang buta, ayo ngelawak kan. Dan salah di situ. Simpson dipanggil dari penjara, kan di penjara. Lalu dia melawak. Saudara, dia merendahkan, menghinakan diri sendiri. Dia melawak, saudara. Ya, di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang, itu banyak tiang-tiang, berdiri di antara tiang-tiang. Samson tahu kamu, Yehova, 主耶和华，求你坚固我，上帝啊，求你给我这一次的力量，使我在非利士人的身上报拿完我双眼的仇。Tuhan kasihanilah saya. Untuk kali ini berikan saya sekali lagi kekuatan supaya saya bisa membalas dendam dua mataku itu dicongkel. 他祷告了之后呢，他就拖住房子的支柱子，这个左手右手抱一个，他就起身下来帮着到他。Setelah dia berdoa begitu, saudara, tangannya kanan satu kiri itu tiang rupanya berdekatan, saudara. Pegang itu dua, langsung dia jongkok begitu, saudara, rubuh rumah itu. 里面3000个人都死掉，3000orang itu mati。圣经说，参孙死的时候，所杀的人比死之前更多。Alkitab berkata orang yang dimatikan oleh Samson, waktu dia matinya itu lebih banyak dia membunuh daripada sebelum itu. 于是往后，ya, jadi Samson bilang, saya mati nggak apa-apa. Mati bersama-sama dengan musuh saya satu orang，3000 orang mati。他死了以后呢，他的兄弟和他的父家
下去到非利士人的地，把他的尸首拿回来，就葬在他的家乡说了。参孙做以色列人的42年。Sudah waktu dia mati, bapaknya, saudara-saudaranya, keluarga bapaknya datang ke tempat orang Filistin itu, ya, ambil mayatnya mau pulang, ya, kubur di kampung halamannya di Sora. Sebagai penutup dikatakan, Samson做以色列人的44年 itu penutup. Simpson menjadi hakim orang Israel selama 20 tahun. Selesai. Sandiwara ini habis. Saudara, sandiwara ini habis, tetapi apa pelajaran buat kita? Sebagai penutup, saya ajak saudara baca sama-sama Roma 8 ayat 6. 所以一个结束参孙的一生 penutupan sebagai seorang Simpson ini, saya akan memakai Roma pasal 6, pasal 8 ayat 6. Pasal 8 ayat 6. 我们来看 Roma pasal 8 ayat yang ke-6. 中文读一次，英文读一次。Mandarin baca satu kali, Indonesia baca satu kali. Roma 6 ayat 8. 中文的 udah dapat? 中文的找到了没有？大声点，找到了吗？陈杰明？啊，找到了。呀，中文的喽，1、2、3。大声一点，罗马书第8章。罗马书第8章第6节。1、2、3。体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。体贴肉体的就是死，体贴圣灵的是生命平安。Indonesia 1, 2 silakan. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mau hidup di mana? Mau hidup di dalam daging atau mau hidup ikut roh? Titie itu kalau di dalam bahasa Indonesia nauin. Oh, dia lebih sakit kita nauin lah begitu, ya. You nauin tubuh, nauin kedagingan, you mati. Kita nauin, ikutin, ya, pimpinan Roh Kudus akan hidup dan damai. Kalian pimpin doa ini. 我们同心祷告。 Bapa yang baik, Bapa pemilik kehidupan kami, 慈爱的天父，掌管我们生命的主， terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang boleh berbicara bagi setiap kami. 谢谢你美好的信息对我们每一个人说话。 Kami diingatkan untuk menjaga akan kekudusan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. 我们被教导要好好的保守我们的圣洁， Agar kami tidak mengikuti keinginan daging, tetapi mengikuti akan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. 叫我们不要随着情欲，乃是顺服神的旨意。 Karena hanya di dalam kehendak-Mu lah kami memperoleh akan damai sejahtera dan hidup Tuhan. 因为只有在你里面，在你的旨意里面，我们才有平安。 Tuhan tolong kami, kuatkan kami untuk selalu hidup mengikuti keinginan roh. 帮助我们能够顺服圣灵， Karena kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami hanya mampu oleh karena roh-Mu Tuhan. 因为我们不能够靠自己的力量，我们需要靠圣灵的力量。 Terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh berbicara bagi kami Tuhan. 谢谢你用借着你的仆人对我们说话， Tuhan yang terus memberkati akan kehidupan dan pelayanannya. 求你赐福你仆人的生命和侍奉。 Inilah doa kami di dalam nama Tuhan 这 Yesus. 是我们的祷告，奉耶稣基督的名字，阿门。感谢神，今天我们把这个4章的参孙的事迹讲完. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah mengakhiri kisah Simpson yang dicatat di dalam Alkitab sebanyak 4
pasal， 我们看见参孙是神所指定的那些人，可是他在生活中，他对神的托付，对神的教导并不是很真诚，但是神还是怜悯他，为他出一口气，实在是很感恩。Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah mengakhiri kisah Simson yang dicatat di Alkitab selama 4 pasal. Kita melihat Simson, dia adalah seorang nasir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahkan sejak di dalam rahim ibunya. Tapi sangat disayangkan, Simson tidak setia kepada Tuhan, kepada instruksi, bimbingan, perintah-perintah Tuhan, dia kesampingkan. Akhirnya dia mati bersama-sama dengan musuh. Itu pun atas belas kasihan anugerah Tuhan. Tuhan memberikan dia kekuatan terakhir seperti apa yang dia doakan. Tuhan izinkan untuk membalas kejahatan orang Filistin yang sudah mengkorek 2 matanya. Saudara sekalian, kita bukan saja percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan itu artinya setia memegang aturan Tuhan, memegang perintah Tuhan. Kita angkat satu puji-pujian, ku mau setia. 我要忠诚。参孙没有忠于神所托付给他的诫命典章，神教导他要怎么样过一个圣洁的生活，他并不理会，所以他死得也很惨。这也是神的怜悯，神垂听他最后的祷告，再一次给他最后的力量，让他能够报复，能够去报仇这个仇敌挖他的双眼。上帝还是怜悯他，上帝还是垂听他。所以弟兄姊妹，让我们对于神的托付要忠心，不但要信主，而且要忠诚。我要忠诚，孤猫。我要真诚，莫负人家信任神。我要接近，因为有人关心。我要刚强，人前痛苦才能当。我要壮大，奋斗才能得胜。我要壮大，奋斗才能得胜。Pada mereka yang duka, ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Ku mau berserah raga, jiwa, harta, selalu syukur Yesus mati bagiku. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Ku mau puji sebab rahmat